Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Donc la dernière séance, on a arrêté sur la dernière partie. Donc on a vu que pour un voltmètre, c'est pour la tension électrique, comme diffusion, c'est une différence de potentiel électrique notée grand V. On a vu comment on peut utiliser un voltmètre, puis on a parlé un peu sur certaines relations qu'on peut utiliser pour trouver la valeur de la tension U, et puis l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Alors on a arrêté sur l'exercice d'application. Donc ici pour cet exercice on va s'attaquer vers la on va le traiter sur PowerPoint. Donc voilà. Donc pour l'exercice, donc pour mesurer la tension U aux bornes d'un générateur, donc on a un générateur ici. Donc on veut mesurer la tension aux bornes de ce générateur. Donc on utilise un voltmètre. Donc نستعملوا واحد الفولتمتر. دونك غنركبوه على هذا الشكل هذا. تيكون دائما الفولتمتر على التوازي، كيكون مركب على التوازي، تيكون على هذا الشكل. D'accord, donc ici c'est la borne négative. Donc on utilise un voltmètre. Donc هذا الفولتمتر dans le cadran comporte 150 divisions. Donc un N0 c'est 150. Et puis pour le calibre c'est 30 volts. Le calibre c'est 30 volts. Et puis pour l'aiguille, il s'arrête devant la division 45. Donc N égale 45. Et puis la classe de l'appareil, la classe de l'appareil, donc الفئة ديال الجهاز c'est 1,5. donc X c'est 1,5. D'accord. Alors tracer la circulation du courant dans tout le circuit. دابا هنا السؤال قال لي ارسم ولا عين ولا كتبوا المنحى ديال التيار الكهربائي. حنا كنعرفوا بان التيار الكهربائي دائما كيخرج من لو بول بوزيتيف. التيار الكهربائي دائما يخرج من لا بورن بوزيتيف ديال لو جينيراتور. دونك غادي يخرج لنا التيار الكهربائي في هذا الاتجاه. دونك هذا سي اي التيار الكهربائي. Alors donc il va circuler dans tout le circuit, il va arriver en E A, donc puis il va diviser en deux. Donc ici celui-là il va continuer, il va traverser le dipôle 2, et puis il va traverser la lampe L, et puis donc il va continuer son circulation, puis il arrive en E T. Donc il va rencontrer avec celui-là, donc il arrive par ici, donc ils vont rencontrer ici, et puis ils vont continuer le chemin vers le pôle négatif. C'est ça la circulation tient le courant électrique. Donc elle dit la circulation. Donc pour la deuxième question, représentez sur le circuit les tensions suivantes. Donc d'abord on va dire les tensions. Alors on va utiliser un autre couleur. La première tension c'est UPN. Donc UPN, donc هي P هي N. دابا نديرو لا طونسيون. شنو قلنا لكم على لا طونسيون ديال الجينيراتور؟ بالنسبه لا طونسيون ديال الجينيراتور كتكون في لا ميم شومان. دونك كتكون بحال نفس المنحى مع شدة التيار الكهربائي. دونك هذه هي P. الثانيه UAD. donc هذه RD. donc عندي لو كورون نازل، donc لا طونسيون غتكون طالعه. donc هذه UAD. la tension U
UAB. Puis, la tension UAB. Donc la tension UAB, voilà les points A et B. Donc la tension, le courant DSK, donc la tension va تكون في الحلقة. Donc غتكون هكذا. علاش؟ لأن هادو ce sont des récepteurs. ماشي بحال le générateur. Le générateur كيكونوا في le même sens, mais le récepteur كيكونوا في le sens contraire. Donc faites attention à celui-là. Car ici, UA. Et puis la dernière c'est UBC. UBC هي. Donc on dit le courant nasal, donc la tension va être donc on dit UBC. Très bien. Donc on passe. Donner la valeur de UPN. D'abord on va la valeur de UPN. Troisième question. La valeur de UPN. Donc pour calculer UPN, il suffit d'utiliser la relation qu'on a vue dans le cours. Donc UPN égale C fois N divisé par N0. D'accord? Donc C c'est le calibre. Donc le calibre c'est 30. Donc on va mettre 30 fois N. Donc N شحال هي 140 45. N0 c'est 150. N0 c'est 150. Donc on va faire une application numérique. Donc pour l'application numérique c'est 30 fois 45 divisé par 150, c'est 9. Donc ça donne 9. Quoi? 9 euros. Très bien. Donner la valeur. Donc quatrièmement, calculer l'incertitude relative. Pour calculer l'incertitude relative, donc la relation c'est delta U divisé par U. Mais on n'a pas la valeur de delta U. Donc premièrement on va trouver la valeur de delta U. Donc delta U égale. Donc delta U égale C fois X divisé par 100. Donc, on a vu cette relation dans le cours. Donc C c'est 30 fois X c'est 1,5 divisé par 100. Donc c'est 150 je pense. Alors on va faire l'application numérique. Donc 30 fois 1,5 divisé par 150 c'est 0,3. Donc c'est 0,3. Maintenant on va utiliser cette relation. Donc j'ai 0,3 divisé par U c'est 9 volts. Donc j'aurai 0,033. On va ajouter 3 ici. Donc égal 3,33%. Et la valeur réelle, donc elle dit c'est la valeur UPN, donc elle dit c'est la valeur mesurée. Donc elle dit c'est la valeur mesurée. On va voir la valeur réelle si vous voulez. Donc elle dit même donc la valeur réelle égale la valeur mesurée de la relation plus ou moins delta U. Cela signifie que la valeur réelle est comprise entre U mesuré plus ou moins delta U. Donc on va dire U réel, la valeur réelle هي تساوي زائد أو ناقص 0.13.
Donc elle dit à la valeur réelle. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc on passe. Alors on reprend. Donc on arrive ici. Les propriétés de tension électrique. الآن سوف نتكلم على المميزات ديال la tension. Pardon, on reprend. Donc on reprend. Donc maintenant on va voir grand 3 les propriétés de tension électrique. خصائص التوتر الكهربائي. إذا بالنسبة للتوتر الكهربائي عنده بعض الخصائص ديالو اللي تيكون عندي واحد لو مونطاج اون سيري، يعني تيكون عندي واحد التركيب على التوالي. ملي كنقول تركيب على التوالي صافي دير كو لي ديبول، هاد لي ديبول هادو مركبين على التوالي، يعني لي بورن ديالهم سون اتاشي صافي. الوغ هنايا شحال كيساوي ليا لا طونسيون ما بين ا و سي، يعني شحال كتساوي ليا التوتر ما بين ا و سي. هو هنا شنو كندير؟ كنقسم هاد التوتر هذا، حيت دابا عندي ا سي كبيره. شنو كندير؟ كنقسم هاد التوتر ما بين ا و سي، كنقسمو على جوج. كيكون عندي التوتر ما بين ا و بي والتوتر ما بين بي و سي، وكنجمعهم وتعطيني التوتر ما بين ا و سي. دونك هاد القضيه هادي كنسميوها لا لوا داديتيفيتي، دونك قانون اضافيه التوترات، لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. اش تيقول ليا؟ لا طونسيون او بورن دان انسومبل دو ريسيبتور ولا دو ديبول، يعني التوتر ما بين مجموعه من المستقبلات ولا ما بين ثنائي القطب branchés en série correspond à la somme des tensions de chacune entre eux. صافي. دونك لا سوم ديالهم يعني المجموع ديالهم، بحيث هنايا يو ا سي، بحيث يو ا سي شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا يو ا بي بلس يو بي سي. دونك هذا كيتسمى باللغه العربيه قانون اضافيه التوتر. يعني الا بغيت نحسب عندي التوترات ديال مجموعه ديال لي ريسيبتور كنجمعهم باش يعطيني واحد التوتر جلوبال. ندوزو ثانيا صافي. ملي تيكون عندي واحد المونطاج اون ديريفاسيون، يعني تيكون عندي اون باراليل، مونطاج اون باراليل. Dans un montage en parallèle تنهضروا هنايا ملي تيكون عندي لو مونطاج اون باراليل راه التوتر ما بين ا بي كيساوي ليا التوتر ما بين سي بي. علاش؟ لان هاد لي ديبول مركبين على التوازي، يعني التوتر ما بيناتهم كيتساوى. دونك هنا تيقول لي لا لوا دونيسيتي دي طونسيون، يعني بان لا فالور ديال يو ا بي راه كتساوي لي لا فالور ديال يو سي بي. دونك لا فالور لي فالور سون اوني، يعني موحدين. Alors lorsque les récepteurs sont branchés en dérivation, la tension à leur borne est la même. La tension au bord du fil de connexion est nulle. هنايا راه ما عندوش طونسيون، علاش؟ لانه سي ان فيل. هنايا لا طونسيون il est à l'infini. Donc on passe. دونك عقلوا على هادشي. ملي تيكون عندي واحد المونطاج اون ديريفاسيون راه التوتر ما بين مربطين ديال واحد جوج ديال لي ديبول تيكون متساوي، في حين الا عندي واحد المونطاج اون سيري راه التوتر ما بين مربطين ديال واحد جوج ديال لي ديبول راه كيساوي المجموع ديالهم. داكوغ. دونك on passe. Donc هنايا لي طونسيون التيرناتيف.